ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪಿಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ವಾಹನಗಳು ಹೋಗದಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ನಾಗರಾಜ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಾಜ್, ತಮಗೆ 3.20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದೇ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಬೀರಪ್ಪ, ರಾಜಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದೆ 3 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್, నా పేరు నాగరాజ, యగపాపిశెట్టిపల్లి. నాకు ఈ జమీను 3 ఎకరాల 26 కుంటల జమీన్ నాకు రిజిస్టర్ అయింది. ఈ జమీన్కి మా అన్న కండక్టర్ అనేట్ల వాడు వీళ్ళతో పక్కలేటలతో ఎగేసి ఇವರು ఒడ్ల వెంకటరమణ, బీరప్ప, రాజప్ప, ఈ ఎవంటి మల్లిరెడ్డి, వెంకటరెడ్డి, ఈ లక్ష్మిరెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ వీళ్ళు 7 మంది చేరి మాకు దావలకి దీనికి అంతా క్రికెట్లు పెట్టి మాకు బండ్లు రానికుండా ఈ మల్రెడ్డి అనేవాడు ఈ దీనికి బండ్లకి నీళ్ళు కొట్టేసేది. ఇట్లంతా చేసి మాకు బండ్లకి అంతా అన్యాయం చేసి మాకు బండ్లు ఎక్కడ కదలలేకుండా మాకు ఈ పక్క రోడ్లు అంతా ఫినిషింగ్ చేసి మాకు క్లోజ్ చేసేసి మాకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. వీళ్ళు మాత ఈ పక్క ఆ పక్కగా మాన్లు కొట్టేసేది, వీళ్ళంతా అంతా సెట్ అయ్యేది, మాన్లు కొట్టేసేది. మాకే పొడవునా మాకు ఇట్లా హింసలు పెట్టుకుంటూనే వస్తున్నారు సార్. వీళ్ళు ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ಬರೋದು, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಈ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡ್ರದ್ದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಏನೂ ಸ್ಪಂದನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ರಫೀವುಲ್ಲಾ, ಸಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ.